Murari, A, kako si ti nadošao na tu ideju da organiziraš tako velike festivale? pa znaš šta, živiš na selu, nema tu puno ljudi, a nešto moraš raditi za svoja prava. Tako smo mi nekako krenuli s festivalima, bili oni mali na početku, ali evo, rekao bi se Krišina ražnjava, postojali sve veći i veći. Nisam ni sanjao da će to biti na kraju preko 100 ljudi. A kako ti znaš koliko u ovom bunaru ima vode? Ali čuješ, pričam glasno i onda slušaš odjek. Po odjeku? Po odjeku, da, iskustvo. Kaže meni Divja, ajmo mi napraviti veliki festival. Ja njemu kažem, pa gdje ćeš 100 ljudi staviti, u kuću? Kaže on, pa u dvorište ćemo staviti. Ja kažem, Divja, pa kako dvorište? Pa dvorište ti je omeđeno stupovima. On kaže, rušit ćemo stupove. Pa ja kažem, pa Divja, pa to dvorište je pod nagibom. Kaže on, sravnit ćemo nagib. A Divja, pa to je kamen. Tucat ćemo kamen. Ko će tucat? Ja i ti. Dovešću ja vojsku. Tucat ćemo. Dovede on vojsku. Stucali mi to. Sravnili fino. Nasuli pjeskom. Betonska galanterija. Zaravnali. Evo šatora. Evo templruma. Osim ovog velikog festivala, mislim ovog vašeg ličkog kampa, organizirate li vi još kakve druge festivale? Ma da, redovito organiziramo Govardan, Go Puđu. Prvo napravimo, veliku ponudu, brdo Govardan, bakte dođu, uglavnom moji intimni prijatelji. Nakon toga obožavamo krave, ne? Jednom smo čak išli kroz selo procesijom. Detije smo nosili kroz selo, dijelili prasadam. Ljudi su znali, svi su izašli na cestu, ne? Neki su za taj dan posebno odijelo obukli. Mi smo im podijelili prasadam. Oni vole krave, voljeli su nas vidjeti kako cijenimo krave. But then again, too few to mention, I did what I had to do, saw it. Ovo je pijavica, nikad nisam uživo vidio pijavicu. Gledaj kako izgleda čovječe. Ajde, snimaj me par pokreta. A šta ona pija ako nema tu krvi? Ajde, nemam pojma, ajde. Each careful step along the byway, and more, much more than this, I did. Budu tu raznih festivala. Gurovi povremeno dođu. Bio je tu Krišna Kšeta Prabhu. Bio je ovaj za Sankirtan ministar, Vijay Prabhu iz Amerike. Smita Krišna Swami često dođe. Smita Krišna Swami jednom napravio Vyasa puđu tu. Stvarno je bilo lijepo. Skupilo se puno bakta. Sama ceremonija bila je kod Dharma Setua. A prasadam se, znaš, spremao kod mene. I onda je trebalo da svi bakte dođu od Dharma Setua do mene. I tako su svi krenuli. I znaš, nekako spontano, nije red da na rođendan čovjek šeta. I svi su Smita Krišnu Swamija stavili na Vyasasan na leđa i kirtan kroz selo. Bilo je tako lijepo. A kod nas? Kod nas ih dočekala, brale, torta, metar sa metar. Kakva je to torta bila. Ej, Devaši, dođi malo. Alergija. Jesi mogao ti to, sam organizirati sve? Sve se može kad se hoće. Teško je, molim te, dođi, pomagaj. Čekaj. Kako, molim te. Ne može se sve sam. Jedino uz pomoć drugih. Kruđe. Posebna zahvala naravno ide Šrila Prabhupadi. Veoma velike zahvale idu i mom duhovnom učitelju, Bhakti Vikash Swamiju. S jedne strane, njegovo snažno propovijedanje svjesnosti Krišne
uništilo je, uništava i uništavat će sve moje pogrešne koncepcije i zablude što se tiču duhovnog života. A s druge strane, njegova očinska briga, njegovo razumijevanje za moje uspjehe i padove čine me hrabrim da nastavim na putu duhovne spoznaje. Zatim, naravno, trebam se zahvaliti Divya Prabandi Prabhu. On je idejni pokretač svega i u stvari ja sam njegova desna ruka. On je nevjerovatan. Sudjelovao je od postavljanja poda, postavljanja krova. Jako puno posla je odradio, ali moram vam reći, najbolji je u bađanima. Zatim su tu brojni bakte koji su što donirali svoj novac, što donirali energiju, pomogli. I tu bih istaknuo Hanumana i Remunu, koji su par godina dolazili i pomagali da postavimo cijelu scenu. Zatim, tu je i vrijedni Dviđa Najaka. Isto puno je pomogao. Tu je i Rada Madave i Ranga Najaki. Slično kao Hanuman i Remuna. Redoviti gosti, redoviti pomagači. Nešto rijeđe dolazili su Jagannath i Nityananda. Prirodno, žive u Londonu, ali uvijek su bili s nama u srcu. I uvijek su pomagali kad god su bili tu. Tu svakako moram spomenuti i obitelj Evanat Prabhua, Dinu i Nevenu. Svi oni redovito dolaze, pomažu i srcem gore za ovaj festival. Ne bi trebao zaboraviti ni ekipu iz kuhinje, na čelu sa Sridhar Prabhuom. Njemu sam rekao, ti si bitniji nego propovjednici, jer bakte ne bu slušali gladnih želudaca. Te tu je i obitelj Buklioš. I svakako spomenuti bakte koji su ustupili svoje kuće za smještaj, Barhi Prabhua, koji je također i jako puno pomogao u organizaciji festivala, i Dharmasetu Prabhu. I za kraj spomenuti da se sve odvija pod budnim okom djeda Bišme, Bhavade Prabhua. Murari, Molim, a što ako si nekoga zaboravio? a onda sam nagrabusio. Ali moram ti iskreno reći, Lika Kamp nije moj projekt. To je projekt svih koji su učestvovali. To je projekt u kojem možete učestvovati i vi, vaš ponizni sluga Murari Gupta Das.